kuntul kok. Oh, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siul. Asmara kan kayak lagu asmara gitu. Bismillah. Kok makin tetap layar ya. Siul. Dengerin cuy. Hei Rek, denger gak? Kecil banget ya suaranya. Bismillah. Rek, denger gak Rek? Surabaya, masa Surabaya? Tuyul. Masa sih tuyul, guys? Kalau tuyul kita tangkap ya, kita usahakan kita tangkap ya cuy. Biar besok kita gak explore lagi ya. Uang datang sendiri cuy. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Bang Danar, thank you Bang Danar. Selesai WL aja Bang Danar. Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mbak Eka, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya pada ya padi ya mayiti ya batinu. Cuk ngateli. Ya Allah, suara notif. Toyol suaranya gimana gak tahu itu. Itu ada yang tapping suara toyol, aku sendiri juga gak tahu. Makanya masa toyol gitu aku. Aku sendiri juga tanya loh cuy. Bismillah. Anjir. Hei sorry ya kalau kaget ya Rek. Ayo Mbah, interaksi Mbah. Jangan cuma anak kecil yang interaksi Mbah. Kamu loh Zah. Bismillah. Iya. Sorry ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sirullah, sifatullah, satullah, wujudullah. Aman cuy. Aman cuy. Enggak ada tuyul-tuyulan, enggak ada kundil-kundilan di sini ya. Hei, lemparan cuk. Lemparan tul. Allahu Akbar, aku kok merinding ya anjir. Sama dewi senter iki ya kayak nyawat. Oh, remek kok. Bismillah. Nyurai mawar. Gak ono sing lempar belas mawar. Sa, thank you Sa. Bismillah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Awas nas ngerundung aman. Bismillah. Thank you. Siul. Neng. Wujud Neng. Cinta. Sayang. Denger gak Rek dari arah sana Rek? Tul, dari arah sana Tul. Iya kan? Lemparan kan? Anjir, aku di sini dia di sana cuy. Ya Allah. Bismillah, koneksi tidak stabil cancuk. Cek aman gak Rek? Cik biyen rawon karo tangkang. Iya bener. Aman ya. Tulisannya koneksi tidak stabil. Soalnya Rek. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lemparan anjir. Siul. Bismillah. Suara ketawa di dapur sini Rek. Suwer loh. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya pada ya badi ya mayiti ya batinu. Hadir Mbah wujud Mbah. Jabarkan dirimu Mbah. Sejabar-jabarnya Mbah wujudnya Mbah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lebih thank you. Bismillah. Oh, makan biar putih-putih nangarmu. Iya dah. Rek, arek, ya rek. Bismillah. Cur. Jin Korim yang pernah jatuh di sini wujud aja, rek. Ya. Aku di sini ada dilempar di sana. Ketel, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, sabar rek. Bismillah. Siul. Iya gak sehati. Cintaku sayangku baby lotionku. Wujud dong. Jangan cuma PHP saya. Til, loh ya kan? Til, dari luar Til. Mas Tuker, thank you. Bismillah. Til, dari luar Til. Kuntul. Allahu Akbar. Sekarang lemparannya dari luar weh. Anjir, aku bingung sumpah. Aku mau lari nanti dikira penakut, host penakut. Bismillah. Terus aku majuin tapi di mana? Suara kayak di sini, di sana. Kalau aku di luar sana, adanya di dalam. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jin Korim yang pernah jatuh di sini wujud aja weh. Tul kuntul. Allahu Akbar. Kalau kamu wujud aja Dul. Bismillah. Model. Ayo tap layar ya. Supaya saya cepat-cepat bakar dupa di sini ya. Nunggu kalian 200 koin itu nggak mungkin ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki paisan remek dan remek iki datang ngapain lo? Allahu Akbar. Mlebu kamar yang ini. Kamar yang ini. Pernah ada ODGJ meninggal 2016. Serius. Gak nyawer kok. Oke, coba ya. Bismillah. Hai, Nona Bandi, thank you Nona Bandi. Bismillah. Siul. Habis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam. Gantian rek ya. Yang angker nanti dulu biar agak malam ya kan. Bismillah. Ini di mana? Kak nyawer tanya-tanya di Mesir. Oh, bismillah. Cur. Bismillah. La ilaha illallah. Sisi ini tempat apa ini cuy? Tancuk kaget aku. Kak Moja, thank you Kak Moja. Kaget aku. Serius aku kira hitam cuy. Serius kayak gini rek. Ya Allah. Di kamar mandi ini ikut tok penyundriannya orang ini kapan? Oh iya. Siap. Aku kira gini kayak hitam berdiri anjir. Ternyata tembok. Kuntul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Jauhkanlah aku dari godaan setan-setan yang terkutuk di sini. Kuntul.
Siul. Nyai Danyang kaki Danyang sing bau reksa mriki, Mbah. Bila kalian memang ada, jabarkan dirimu, Mbah. Wujud, Mbah. Nona Bandi, thank you. Bismillah. Allahu Akbar. Diguyu cok Melayu, malah aku ini bandit kok bandi. Maaf ya, bandit, Nona bandit, bukan bandi. Aku kira bandi nanti namanya. Gundul kok. Bismillah. Aku malah majuin kalau ada yang ketawa. Bismillah. Allahu Akbar, la ilaha. Kayak ya kan? Bismillah. Loh, ya kan? Iya kan? Di luar kan? Bener kan kalau aku masuk suaranya kayak di luar ya, Rek? Hei, Rek. Baik, thank you. Bismillah. Baik, thank you, baik. Bismillah. Utamakan love orange dulu ya, yang belum love orange ya, cuy. Biar nanti aku jawab ya. Guys, kalau kalian nggak love orange, kalian bertanya, aku itu nggak mau jawab, cuy ya. Nggak kebaca, cuy. Mas Yuda, thank you love orange-nya dulu ya. Biar nanti kalau tapping kebaca ya, cuy. Bukannya saya sombong ya. Biar tahu aja kalau kalian itu benar-benar viewerku ya, cuy. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wih, cuy. Janji. Di tangga, Hos. Iya, suaranya kayak dari sini. Serius. Makanya kenapa aku terangin, soalnya aku agak merinding. Ya aduh. Guys, kita naik apa kita ke tempat ODGJ yang meninggal di dalam sini? Rek. Kita naik ke tangga apa kita ke tempat ODGJ meninggal di sini? Bismillah. Bismillah. Waryadin nih, Dani, thank you. Naik. Bismillah, oke. Banyak yang naik ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillah. Naik, oke, naik. Terserah, tetap asik, oke. Makasih, Til. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Danyang, kaki Danyang, Simbau Reksa mriki, Mbah. Bila kalian memang ada di sini, Mbah, jabarkan dirimu, Mbah, sejabar-jabarnya, Mbah. Wujud sewujud-wujudnya aja, Mbah. Nyai Danyang, kaki Danyang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kalau typingan kalian pengen dibaca, cuy, jangan lupa kirim love orange ini ya, cuy. Oke. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Til, oh ya kan? Dengar kan? Lemparan kan? Udah bandit, thank you. Cek, koneksi tidak stabil lagi, anjir. Hei, Kuntul, gimana? Cek, aman? Kakak. Oh, sudah saya bungkus. Ya buka dong biar saya tahu. Buka dong biar saya tahu dan incip. Ya aduh. Bismillah. Ya Allah. Aman ya, cuy. Bismillah. Incip katanya. Allahu Akbar. Siul. Bismillah. Waalaikumsalam, suwe. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuy. Yang di SP aman, Bang? Aman aja. Mawarnya yang gak aman, Mas. Oh, bismillah. Lihat di ruangan itu, Mas. Ini ya, bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Hanif, thank you. Oh, sekali-kali barbar ya, kurang barbar tak bengok. Ayo mbak wujud mbak, kuntul. Tunjukkan interaksimu tul. Lemah banget jadi hantu. Dobol jaran. Loh, kamar mandi. Til. Ya dari bawah kan? Dari bawah kan? Dari bawah kan? Bismillah. Kak, thank you Kak Warian Dani. Bismillah. Hanif, thank you. Dari bawah kan? Hei, diguyu cuy. Nesu tuh enggak. Siapa yang nesu? Hei Re, ada yang ketawa, denger gak? Ada yang ketawa? Auranya keras, iya. Bismillah. Dari bawah, anjing anu mau baby lotion cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Gak lari lah. Dengar jelas ya. Hei. Kayak orang buka pintu cuy. Terus masuk lorong sih, masuk maware sepi kok. Oh. Coba kita ke bawah lagi. Jelas ya cuy. Bismillah. Nyai Danyang Arifan, thank you. Nyai Danyang kaki Danyang sih baru somriki. Rek, kita ke bawah lagi Rek. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Siul. Amoy, thank you. Arifan, thank you. Kak Amoy, thank you ya. Barakallah. Bismillah. Semua serius, jangan nakut-nakutin lah. Serius, jangan nakut-nakutin. Panjul, thank you. Yang belum leforen ya biar kebaca typingan kalian ya cuy. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ditok-tok. Bismillah. Anjir aku kok merinding ya cuy. Bismillah. Hei! Tul! Jancuk. Aku mau ke bawah, Til. Anjir. Kayak di belakang ya suaranya ya. Bismillah. Halo. Jangan lupa share-share-nya ya, Rek. Yang belum posting ulang tolong diposting ulang ya teman-teman ya. Tap-tapnya kencengin ya. Ini kalau sudah 100k kita bakarin dupa ya. Nunggu kalian 200 koin itu lama banget ya. Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh masih 100 koin jago. Maybe barakallah. 100 koin aman, belum bakar dupa cuy. Kuntul janji. Ada suara juga. Kita bakar dupa di bawah. Kita bakar dupa di bawah Tul. Jancu. Baby lotion dobol jaran. Kita bakar dupa. Kita bakar dupa dulu ya. Oke, kita nanti taruh di atas ya. Oke, guys, kita di sini ya. Di sini bakar dupa ya. Cek aman. Jaringan. Bakar di pawon. Ini ditaruh di mana, baby lotion? Dupanya nanti ditaruh di mana, Thank you Mas Pas. Barakallah. Apa Pak De? Taruh mana dupanya? Di atas tadi apa di dapur? Apa di diapuranmu? Aman ngelek lu. Oh. Oke. Loh keliru Rek. Farhan, thank you Farhan. Yuk kalian di follow ya.
Ndek sak celanamu lho mata nenjir. Nanti lato-latoku nanti. Mek remek. Mek baby lotion. Nanti lato-latoku kebakar mek remek. Oh, ngawur ae. Oh. Kita bakar dupa ya. Rina wengi